नाम मोहम्मद अशरफ शेख है। मेरी ऑटो इंडस्ट्री से ताल्लुक़ भी है और मैं 2 टाइम चेयरमैन पापाम भी रह चुका हूँ। आज का जो प्रोग्राम था वो बहुत ही अच्छा था और इस किस्म के ये प्रोग्राम जो है स्पेशली जो डॉक्टर फाज महमूद साहब ने किया है इस तरह के और होने चाहिए। लीडरशिप जो है वो एक कामयाब बिजनेसमैन बनाती है या कोई भी एक कामयाब इंसान को बनाने के लिए लीडरशिप क्वालिटी और वो आज का जो मेन फोकस था आज वो लीडरशिप पे था। तो आई थिंक बहुत अच्छा है और बहुत ही इंफॉर्मेटिव था और बहुत सक्सेसफुल था। मेरा नाम अरशद शहादा है। मैं बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। मुझे ये इत्तफाक हुआ ये लेक्चर अटेंड करने का डॉक्टर फाज साहब और लीडरशिप पे। ये मेरे नुक्ता नज़र से वन ऑफ द बेस्ट लेक्चर आई एवर अटेंडेड। बड़ा सिंपल था, बड़ा टू द पॉइंट था, वो बड़ा कन्विंसिंग था और मैं उम्मीद करता हूँ पापाम ऐसे भी इन फ्यूचर करते रहेंगे और हम लोग पार्टिसिपेट करें। पापाम का फॉर्मर चेयरमैन हूँ और आज पापाम का इवेंट जो था उसको हमने बहुत एंजॉय किया। ख़ास तौर पे ये साहब जो आए थे अमेरिका से, ये माशाल्लाह वो बहुत अच्छे स्पीकर हैं और बहुत ही काबिल आदमी लग रहे हैं मेरे को। एक तो हमने एंजॉय बहुत किया। देखिए एक काम होती है जब तक आप एंजॉय ना करें किसी चीज़ को उसका फ़ायदा नहीं उठा सकते आप, ठीक है ना। तो हमने एंजॉय किया, सबसे पहले ऑब्जॉर्व भी किया और अब उसको अप्लाई करेंगे लाइफ में अपने। और बहुत मैं समझता हूँ ऐसी इसको बुलाना चाहिए कराची में ज़्यादा ऑफन। इनको बुलाएं, हम खुद बुलाएं हर साल टिकट भेज कर और इनसे कोर्स करवाएं। बड़ा एंजॉय किया मैंने तो बहुत एंजॉय किया। बिल्कुल सही पिन पॉइंट किया कि जहाँ पर प्रॉब्लम है लीडरशिप के अंदर या जो वैक्यूम है इसके अंदर सेकंड लाइन नहीं आने का, उसका जो ना उन्होंने सही प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया है और उसका उन्होंने रेमेडी बताई। नहीं बहुत अच्छे मतलब स्पीकर जो ना वो और उनका कम्युनिकेशन स्किल जो है बहुत अच्छा है और वो उसी लेवल पे आगे बात करते हैं कि जिसे लोग समझ जाते हैं। This was remarkable and really learned a lot in this short period of time. A really nice speech and a lot of motivation that we really received. CEO of Galaxy Polymer Engine Private Limited. आज का जो इवेंट था वो समथिंग डिफरेंट था, वो हिला देने वाला था। जब हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकाल के सोचने के लिए मजबूर कर रहा था कि हमें कुछ करना है और किस तरह करना है। मूविंग फॉरवर्ड के बारे में एक बहुत अच्छा एक लेसन है आज के लिए। काफ़ी हासिल हुई और ऐसा लगा कि हम जब यहाँ से जा रहे हैं तो बहुत डॉक्टर फैज़ की बातें सुन के एक बहुत शानदार मोटिवेशन हुई है और ज़िंदगी में कुछ बहुत बेहतर जो कुछ कर रहे हैं उसको अब बहुत बेहतर कर सकेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के लेक्चर्स जो हैं वो होते रहने चाहिए। इनसे इंसान को बहुत या मेरे जैसे लोगों को बहुत तरबियत मिलती है और बहुत मोटिवेशन मिलती है। Feel proud that mashallah he has given a very good speech and I am thankful to him and my all friends of Papam that we invite him as a speaker. I love. आज का जो इवेंट हुआ है मुझे बहुत खुशी हुई है कि हमारी हमेशा से ख्वाहिश रही कि हम अच्छे अच्छे लोगों को लाएं टू एजुकेट आवर पीपल and today was a great opportunity. We have had many sessions but this was very unique. Dr. Saab is a brilliant presenter and everybody is very happy about it. So Dr. Saab, best of luck. I'm the president of the Canada-Pakistan Business Council. I'm delighted to be attending this amazing event presented by Dr. Faz Mahmood. Amazing speaker, amazing motivational speaker. I think it's the need of the hour. I have an indirect link with Papam and I had the honor of listening to him and being part of this session. And I think this is really wonderful. People need to understand, increase their soft skills, create leadership, and the way Dr. Saab explained and guided and coached the people, the leaders of Papam, is phenomenal. I wish Papam best of luck and Dr. Saab amazing. स्पीच सुनी और जो ट्रेनिंग उन्होंने दी, जो सेशन किया, उससे बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। और मैं ये देख भी रहा था कि लोगों का कैसा रिस्पांस है, लोग बड़ा इंटरेस्ट ले रहे थे, बड़ा सवालात पूछ रहे थे। तो इससे एक चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि ये ट्रेनिंग पर्सनल डेवलपमेंट, ग्रोथ और कम्युनिकेशन, लीडरशिप और कोचिंग की एक वाज़े गैप मौजूद है यहाँ के काम करने की ज़रूरत है। लिमिटेड का मैं डायरेक्टर और CEO हूँ। आज का हमने
ایونٹ دیکھا, بہت اچھا لگا. خاص کر کے جو ڈاکٹر صاحب تھے ان کی بہت چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں, بڑی سمپل باتیں تھیں, لیکن وہ والی چیزیں تھیں جو پریکٹیکل لائف کا حصہ ہیں, جس کو ہم نارملی اگنور کر دیتے ہیں. تو خیر بہت اچھا لگا, انجوائے کیا ہم نے اور کافی چیزیں لرننگ کرنے کو ملی. تھینک یو. اس میں لیڈرشپ کے اوپر ڈاکٹر فاز نے کچھ باتیں کی اور ایونٹ بہت زبردست رہا اور لوگوں نے اس کو بہت سراہا. thoroughly enjoyed that. Hope to see you in future meetings as well. اس کا ایونٹ پاپام نے رکھا, ایک ورکشاپ, چھوٹی سی ورکشاپ بائی ڈاکٹر فاز محمود ریگارڈنگ لیڈرشپ. ہمارے جو بھی ممبر آج اٹینڈ کیے ان کو بہت انجوائے بھی کیا اور بہت سیکھا بھی انہوں نے. انشاءاللہ دوبارہ بھی ڈاکٹر فاز کے ساتھ جب موقع ملے گا ایک اور سیشن رکھیں گے اور اب انشاءاللہ بڑا سیشن رکھیں گے, ہول ڈے سیشن. اور بہت شکر گزار ہوں ڈاکٹر فاز کا کہ وہ تشریف لائے اور انہوں نے پاپام کو اعزاز بخشا آ کے اس لیکچر کو دینے کا. تھینک یو سو مچ. ابھی میں نے اپنا ایک سیشن ختم کیا پاکستان آٹوموٹیو پارٹس اینڈ ایکسیسریز مینوفیکچررز کے ساتھ, جس میں خاصے آڈینس تھے, اور میں سمجھتا ہوں بہت اچھا سیشن رہا. ان جنرل تمام پرانے اچھے دوستوں سے بھی ملاقات ہوئی اور کچھ سیکھنے سکھانے کی باتیں بھی ہوئی, اور آڈینس نے اور جو ہمارے ناظرین تھے یا سامعین تھے انہوں نے بہت سراہا. تو مجھے خوشی ہے بہت کہ پاکستان میں اب یہ انڈسٹری فروغ پا رہی ہے. تو میری کوشش یہ ہوگی کہ آئندہ بھی جب میں آؤں تو اسے زیادہ سے زیادہ پروموٹ کروں. بہت شکریہ آپ سب کی محبتوں کا, میں آپ کا بہت انتہائی شکر گزار ہوں, اور انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے دوستوں, کہا جاتا ہے دنیا میں سب سے مشکل ترین کام ہے کسی کو سننا, لیکن اگر اس کام کو سب سے آسان اور سہل بنا دیا جائے تو اس کا نام ہے ڈاکٹر فاز. آج میں موجود تھا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ایک سیمینار میں. کیا ہی خوب سیمینار تھا, لوگوں نے ان کی باتوں کو سنا بھی, ان کی باتوں سے بہت چیزیں سیکھی بھی. ڈاکٹر صاحب نے ہمیں وہ تمام چیزیں بتائی جو کہ ہم یقیناً وقتاً فوقتاً اگر اپنی لائف میں تو اس کو اپلائی کریں تو ہماری زندگی اور بہتر ہو سکتی ہے. آج کے سیمینار میں بہت مزہ آیا. ڈاکٹر صاحب کو میں پرسنلی بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں. امید کرتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ یہ ساتھ رہے گا, اور انشاءاللہ میں ان کے ساتھ رہتے ہوئے سیکھتا جاؤں گا, اور ان کے ساتھ رہتے رہتے انشاءاللہ ہم ہمارے ایک ادارے لرن ٹو گرو اس کو ڈے بائی ڈے اپ گریڈ کرتے رہیں گے. امید ہے کہ آپ بھی ہمارا ساتھ دیں گے اور انشاءاللہ آپ بھی ہمارے ٹیم کا حصہ بنیں گے. تھینک یو سو مچ.